GK bhai, what's your take on Muslim migration to West? Should West kick them out because they create chaos in the West? Please give डिटेल आंसर. नहीं यार, मैं ये नहीं समझता कि किक देम आउट. आई थिंक कि वेस्ट को अपना एजुकेशन री एजुकेशन का प्रोग्राम सही करना पड़ेगा प्रॉपरली. और ये याद, ये आप ये ना समझें, ये जो राइट विंग की सोच है ना कि आज मुसलमान आए हैं और कल इन्होंने सब कुछ तबाह कर देना है, नहीं यार, ये नहीं होना. इस मॉडर्न डे एंड एज में आज इस्लाम पाकिस्तान में महफूज नहीं है अब, ठीक है. तो आप क्या समझते हैं कि इस्लाम वेस्ट में महफूज रह जाएगा? ये याद रखें, ये आज जो फ्रांस जल रहा है ना, इसके पीछे लोगों के सिर्फ मुसलमान होने का कसूर नहीं है. इसके पीछे एक क्लास डिफरेंस का मसला है, एक एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है फ्रांस के अंदर. लोग, उन्होंने चीजों को प्रॉपरली प्लान नहीं किया हुआ, उन्होंने चीजें नहीं प्रॉपरली देखी. अगर उन्होंने प्रॉपरली चीजों को कंट्रोल किया होता तो ये सिचुएशन ना होती. ये याद रखें, जो बच्चा फ्रांस में पला है और आज उठ के गाड़ियां जला रहा है, पैदा ही फ्रांस में हुआ है, तो उसमें कसूर इराक का और पाकिस्तान का कैसे है? देखें, अब पाकिस्तान में ऐसे मुसलमान रहते हैं जो मुजाहिरों में गाड़ियां नहीं जलाते, ठीक है, और फ्रांस में भी ऐसे मुसलमान रहते हैं जो मुजाहिरों में गाड़ियां नहीं चलाते. तो भाई ये कहां पे गलती हुई है इनसे? इनको खुद भी तो अपना देखना चाहिए ना. क्या इनसे क्या गलती हुई है? अगर ये जानबूझ के गैटोज बनने दे रहे हैं और ये खुश हैं इस बात में कि बाहर से इमिग्रेंट आते हैं और आके वो एक जगह रहते हैं और वो उधर बैठ के वो अपने, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने गैटोज में रहते हैं और बाहर निकल के छोटे मोटे काम करते हैं, अगर ये खुश हैं इसी बात के ऊपर, तो भाई फिर ये अपने लिए प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर रहे हैं ना. जब आप उन्हें पॉपुलेशन में सिमुलेट ही नहीं कर रहे, और कसूर इनका भी है, मुसलमानों का भी है, मगर इनका भी है. गवर्नमेंट्स को पॉलिसीज का पता होता है कि कहां जा रही है. और ये याद रखें कि यूरोप में जब इमिग्रेंट्स जाते हैं तो ये समझते हैं कि हाँ जी आगे हैं, अब ये अपने अपने गैटोज में रहें. मुसलमान एक अपना नेबरहुड बना लें, इंडियन अपना नेबरहुड बना लें, चाइनीज अपना बना लें, फलां जगह अपना बना लें, और फिर उन नेबरहुड्स में जो चलता है, जाहिर बात है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जब उधर फैलने लग जाता है तो चीजें होती हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम का कसूर नहीं है, मगर कसूर इनका भी है. और ये याद रखें कि अगर प्रॉपर एजुकेशन होगी, एक अच्छा सिस्टम होगा, तो कोई टेररिस्ट नहीं बनेगा, कोई इस तरह के काम नहीं करेगा. ये बात जरूरी है कि इनको भी देखना पड़ेगा कि इनका सिस्टम कहां पे फेल हुआ है. ये इंपॉर्टेंट बात है. ये मेरा टेक ये है. मैं ये नहीं समझता कि इमिग्रेशन या फिर ये चीजें जो है ये गलत हैं. ये गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है. इनके इश्यूज को देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे एड्रेस करना है. अगर नहीं प्रॉपरली एड्रेस कर पाते फिर जारी बात है प्रॉब्लम्स होते हैं. दूसरी बात है कि आज पहली नस्ल इराक से आई है या सऊदी अरब से आई है या पाकिस्तान से गई है, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी. नेशंस की हिस्ट्री में 100 साल कुछ भी नहीं होते. ग्लोबल हिस्ट्री में 100 साल कुछ भी नहीं होते. अगर 100 साल 150 साल वहां पे तमाशा लगा रहेगा, उसके बाद ऐसी नस्लें भी आएंगी जिनको इस इस्लाम से, इस एक्सट्रीमिज्म से कुछ लेना देना नहीं होगा. और ये याद रखें कि इस्लाम को और कोई चीज नहीं हराएगी, टेक्नोलॉजी हराएगी. देख लीजिएगा वक्त के साथ साथ. अच्छा, खान एक्स मुस्लिम इस्माइली ने एक और कहा, चैट, शुड वेस्ट ओनली टेक माइनॉरिटीज फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड अरब कंट्रीज? नहीं यार, आई थिंक इस तरह की, इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन कभी भी किसी जगह भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, हम किसी आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते, सब चीजें एक प्लान के मुताबिक नहीं होती, सेटबैक्स भी आते हैं, मगर सीखने के लिए, लर्न करने के लिए बड़ी दुनिया पड़ी है, बड़ा वक्त पड़ा है. कब करेंगे और कब चलेंगे आगे, ये आप लोगों को समझ आ जाएगी वक्त के साथ साथ. अगर आप ये समझते हैं, राइट विंग ने ना बहुत सी चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट कर दिया कि अब देखें, लूट मार सारी दुनिया कर रही थी फ्रांस में. 2 औरतों की तस्वीर जो मुसलमान बुरके में उठा के भाग रही थी, वो क्यों वायरल हो गई है? क्यों? क्योंकि वो अपने बुरके से आसानी से मुसलमान आइडेंटिफाई हो रही थी. चोरियां तो उधर और भी कर रहे थे ना, लूटमार तो सब कर रहे थे, मगर राइट विंग मीडिया जो है वो ये बात वायरल कर देगा. बाकी जो उधर फ्रेंच नेशनल्स चोरियां कर रहे थे, तो कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये क्रिश्चियन कर रहे थे? बहुत लोगों को अभी बात बुरी लगेगी और दुनिया इस नजर से मुसलमानों को देखना चाहती है. मगर अगर प्रिंसिपल की बेस पे बात की जाए तो ये एतराज बनता नहीं था कि ये मुसलमान देखो चोरियां कर रही हैं. ठीक है, क्योंकि सभी कर रहे थे वहां पे. हाँ, बुरके वालियों ने की, गलत किया, हाँ, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए,
مگر اب یہ نہیں بننا چاہیے کہ جی وہ ہر ایکس مسلم چینل اٹھا کے اور جی بڑے بڑے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اٹھا کے اس ٹائم ٹویٹر کے اوپر یہ باتیں لگے ہوتے ہیں لوگ, وہ دیکھو جی یہ لوگ یہ کرتے ہیں. تو یہ سنگل آؤٹ کر کے بھی چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور اگر یہ سمجھا جائے کہ ویسٹ کی غلطی کیا ہے اور ویسٹ کہاں کو جا رہا ہے, تو ہاں ویسٹ کی غلطی ہے, مگر ویسٹ کی غلطی کیا یہ ہے کہ مسلمانوں کو امیگریشن دی ہے؟ ہاں آپ کہہ بھی سکتے ہو, کیا ان کو یہ الاؤ کیا گیا کہ سسٹم کو ایکسپلائٹ کریں؟ تو پھر ظاہری بات ہے جو سسٹم کو ڈیزائن کرنے والے اگر خود سسٹم کو ایکسپلائٹ ہونے کے لوپ ہولز بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قصور صرف ان کا جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, یا جنہوں نے سسٹم میں جان بوجھ کے لوپ ہولز چھوڑے ہوئے ہیں ان کا بھی کچھ قصور ہے؟ تو قصور ان کا بھی ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو یہ ایسے نہیں آپ کہہ سکتے کہ قصور صرف ایک سائڈ کا ہے, ایک سائڈ کا نہیں ہے, چیزوں کو دیکھنا پڑے گا بھائی. اچھا آگے چلیں ٹینو. ڈالر کنگ نے کہا غالب کمال سر راولپنڈی کے کیلے خان کی کا نہاری ٹرائی کیا ہے آپ نے؟ نہیں یار میں نے نہیں کیا, آپ انٹرنیٹ سے پتہ نہیں کیا کیا نکال کے دیکھتے جاتے ہو, ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہوتا, میں نے ہر چیز تو راولپنڈی اتنا بڑا ہے نا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز کی ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, تھینک یو. اچھا جی خان ایکس اسماعیلی نے کہا بہت بہت شکریہ سر, دس از واٹ آئی ایکسپیکٹڈ فرام یو اینڈ اگین یو پروو می رائٹ. وی شوڈ ناٹ ڈسکریمنیٹ اینی ادروائز وی ور ناٹ even able to come to us. Some people are peddling right wing views. یار ظاہری بات ہے کہ اب رائٹ ونگ کے جو ویوز ہیں وہ بھی ایک فیشن بنا ہوا ہے. رائٹ ونگ بڑا جتنا گند اس ٹائم رائٹ ونگ ڈال رہا ہے نا, یہ جب ہسٹری کبھی لکھی جائے گی نا تب سمجھ آئے گی, ابھی نہیں آئے گی سمجھ کہ رائٹ ونگ کیا گند ڈال رہا ہے. رائٹ ونگ یہ یاد رکھیے گا, رائٹ ونگ نے امریکہ کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. حاجی بھائی ادھر ہے, حاجی بھائی آپ کو بتا سکتے ہیں. رائٹ ونگ آہستہ آہستہ فرانس اور کنٹریز کو بھی ہاسٹیج بنائے گا. یہ انہوں نے ہاسٹیج بنایا, یہ اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کو بھی طاقتور یہ بنا رہے ہیں. لیفٹ ونگ کی کمزوری جو ہے مسلمان کی وجہ سے جو ہو رہی ہے وہ سارا ایک ٹریپ سیٹ کیا گیا, مگر that trap is not going to work forever. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ ایک فیز آیا ہے, یہ آج بڑے مشہور ہیں, یہ بڑے طاقتور ہیں اس ٹائم رائٹ ونگرز, مگر آہستہ آہستہ ان کی پھر گڈی جو چڑھی ہوئی ہے وہ اترنی بھی ہے. وہ کب اترے گی وہ آپ دیکھتے جائیے گا, ٹھیک ہے. شکریہ خان ایکس اسماعیلی. اور چکر سیزم بابا نے کہا یہاں تو رائٹ ونگرز کے رہتے ہی فرانس شوڈ فالو یوگی آدتیہ ناتھ ماڈل آف بلڈوزر رننگ آن مسلم ہاؤسز. ہاں تو بات یہ ہے نا, آپ دیکھیں جس بندے نے پیشاب کیا تھا اس کا گھر کے اوپر انہوں نے بلڈوزر چلایا, اور یہ گھٹیا حرکت ہے بھائی. اس کے گھر پہ بلڈوزر کیوں چلا رہے ہو؟ ٹھیک ہے, جس نے پیشاب کیا تھا نا اس کو بھائی قانون کے مطابق اس کو سزا دو نا. اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ قانون کے مطابق اس کو سزا نہیں دی جا سکتی, ہمیں اس کے گھر پہ بلڈوزر ہی چلانا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لعنت ہے, آپ نے کیسا پھر قانون بنایا ہوا اپنا؟ آپ نے جان بوجھ کے قانون کو ویک رکھا ہوا ہے اور بدماشی کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہو, تو پھر بھائی پرابلمز ہی ہوں گے نا. آپ قانون کو امپلیمنٹ کریں, قانون کو امپلیمنٹ کریں, قانون امپلیمنٹ ہوگا تو تب چیزیں صحیح چلیں گی. آپ یہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹس کرو گے کہ کسی کا گھر گرا دیا, کسی مسلمان کو آپ نے ذرا بھی پایا انوالو کسی پروٹیسٹ میں, اس کا گھر جا کے گرا دیا. ایک ہندو نے ایک گھٹیا کاسٹ سے حرکت کر دی تو آپ نے اس کا گھر گرا دیا. یار یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. اور اگر یہ رائٹ ونگ کی سوچ دیکھے, اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ ونگ پاکستان میں غلط ہے, تو پھر رائٹ ونگ انڈیا کا بھی غلط ہے, ٹھیک ہے. پھر رائٹ ونگ فرانس کا بھی غلط ہے اور امریکہ کا بھی غلط ہے. اب میں لوگوں کے سٹینڈرڈ ایسے ہیں کہ ان کو امریکہ کا رائٹ ونگ اچھا لگتا ہے, پاکستان کا رائٹ ونگ برا لگتا ہے, انڈیا کا رائٹ ونگ اچھا لگتا ہے, اسرائیل کا رائٹ ونگ اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے. یہ گھٹیا سوچ ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ اصول نہیں ہے, کسی کا کوئی پرنسپل نہیں ہے. بھیا اگر رائٹ ونگ انڈیا کا رائٹ ونگ اگر برا ہے تو پھر بھائی پاکستان کا رائٹ ونگ بھی برا ہوگا, پھر امریکہ کا بھی برا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کو اچھا کہہ دیں ایک کو برا کہہ دیں. ہمیں انڈیا کا, پاکستانیوں کو انڈیا کا لیفٹ ونگ بہت اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, امریکہ کا نہیں اچھا لگتا, صحیح, اور بہت سے لوگوں کو نہیں لگتا. اچھا جی گولڈن اسلام کیا جی میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا ڈفرنٹ پرسپیکٹو, چونکہ ہم رائٹ ونگ پہ بڑی بات کی, آئی تھنک وی شوڈ آلسو ٹاک, جیسے آپ نے کہا غلطی, آئی تھنک الٹرا لیفٹ کی جو ریسنٹ ایئرز میں ووکزم کی موومنٹ ہے, آئی تھنک اس بات کو, وہ یہ بات کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے بارے میں بات نہ کی جائے.
जैसे राइट विंग उनको डीमोनाइज करते हैं मुसलमानों को या इन कम्युनिटीज को, जो अल्ट्रा लेफ्ट लिबरल हैं, जो कि एक वोकिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया है, उसमें ये उसकी मैं अगर समराइज करूं तो कि वो आपको जो, जैसे आप मोटे हैं, आप काले हैं, बुरे हैं, बीमार हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, जो मर्जी करता चाहते हैं आप, आपकी खुशी बस आपके बिलीफ की रिस्पेक्ट की जाए, बेशक वो बिलीफ सच हो, साइंस में ग्राउंडेड हो, रियलिटी में ग्राउंड हो या नहीं। इसकी वजह से ये जो अल्ट्रा लिबरल लेफ्ट है, जो वोक कल्चर है, उसकी वजह से वेस्ट में ये बात सही है कि जब मुसलमान बहुत सारी जगहों पे जा रहे हैं, एसिमिलेट नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मिशिगन में बहुत सारे अरब मुस्लिम्स हैं। मिशिगन के एक टाउन में आज से 5-7 साल पहले, ये पिछले दिनों की न्यूज़ है, उन्होंने जी काउंसिल सेलेक्ट की, उस वक्त मुसलमान खड़े होना शुरू हुए। अभी ये पिछले 2 महीने पहले क्या हुआ कि टोटल काउंसिल मुसलमान बन गई है और उन्होंने पूरे शहर के अंदर बैन कर दिया है कि LGBTQ के प्राइड फ्लैग्स आप नहीं लगा सकते। इस पे बड़ा अमेरिका में वो मसला चल रहा है। तो ये चीज इसके साथ देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये जो लेफ्ट अल्ट्रा लेफ्ट लिबरल हैं वो स्पेस दे रहे हैं ऑफ इस तरह की आइडियोलॉजीज। और जो आप देखेंगे कि सलफी मूवमेंट जितनी है, अगर आप इस्लाम के हार्डकोर लाइनर्स की बात करेंगे, उसके ओरिजिन्स पाकिस्तान में और इंडिया में और बांग्लादेश में नहीं है। उनके ओरिजिन अरब्स और वेस्टर्न वर्ल्ड में है। उनके जो मोस्टली लोग वहां से उठते हैं, इसी तरह यूरोप में, जर्मनी में पीपल आर क्राइंग नाउ कि जहाँ पे शाम के और आगे पीछे के लोग चले गए, उसके पहले उनकी औरतें जैसे मर्जी घूमती फिरती थी। अब उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है वहां पे कि वो उन्हें जज करते हैं, सीटियां मारते हैं, हाथ लगाते हैं, ये सारे। और जो अल्ट्रा लिबरल लेफ्ट है वो कॉन्स्टेंटली ये बात कह रहा है कि एवरीबडीज रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड, एवरीबडी, एंड इस्लाम इज अ वेरी पीसफुल रिलीजन, क्योंकि उन्हें ये बात पता नहीं है। तो आई थिंक ये सिर्फ एक वन साइडेड ये कहना कि राइट विंग, आई एग्री कि राइट विंगर्स डिमोनाइज कर रहे हैं इवन मुस्लिम्स को, लेकिन जो लेफ्ट अल्ट्रा लेफ्ट है वो आइडियोलॉजी को फेकली डाइल्यूट करके, बड़े बहुत सारे कंपैशनेट इमाम है, बल्कि वो डेनियल हकीकत जो बड़ा मशहूर है, आपको पता ही होगा, वो इस बारे में बड़ा बोलता है हाँ कि ये जो बहुत सारे फैंसी लिपस्टिक मौलवी जिनको मैं बोलता हूँ, जो अमेरिकन में, खास तौर पे अमेरिका में बेस्ड हैं, कि वो एक ऐसी पिक्चर पेंट कर रहे हैं, प्रो LGBTQ रैलियां हो रही हैं मुसलमानों की और वो सारा कुछ, तो वो एक नशोनुमा दे रहे हैं, एक बफर दे रहे हैं नॉन सिमुलेशन को होने में। तो आई थिंक दैट्स माय 2 सेंस हियर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।